جائے گا، اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ یہ جو اگلی 2 صفحے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کافی تھوڑے پیچھے ہو جائیں تاکہ آگے پیپر جو ختم سے جو سامان ہے اس کو رکھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ سلام پڑھا جائے گا معمول کے مطابق، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ حضرات بیٹھے ہیں جب وہ بڑا ہو گیا اس وقت آپ کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کو پا کری حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں۔ اب ختم شیف کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين مسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين. مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي. وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في خضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي أشهب كل شيء فمن ذا في الرجال أعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وآتاني سؤالي.
وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال ولو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأكسر عن جدالي مريدي هموتب واشته وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنالي طبولي في السماء والأرض دكت وشاوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللؤالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيني محيي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدى مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال بسم الله الرحمن الرحیم یا الہی کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر سبھی مشکل کشا کے واسطے حسن بصری و حبیب جمی و حضرت شاہ داؤد خواجہ معروف کرخی باصفا کے واسطے شاہ سری سقطی جنید شیخ شبلی بلفضل بلفراغ بلحسن شاہ اولیاء کے واسطے چشمہ رشد و ہدایت خواجہ مابو سرید غوث اعظم پیر پیرا رہنما کے واسطے سید عبد الوہاب زید صوفی باکمال عارف حق سید احمد پیشوا کے واسطے سید مسعود حلبی اور سید شاہ علی حضرت شاہ میر قبلہ بیریا کے واسطے سید شمس الدین اور سید محمد غوث شاہ مبارک حضرت معروف شاہ کے واسطے شاہ سلیمان و مجدد سید نو شاہ ولی شاہ ہاشم شاہ سعید پرسیا کے واسطے سید ابراہیم سید ملک شاہ سید حسن اور غلام شاہ محمد مقتدی کے واسطے سید السادات قطب اولیاء بہار علوم شاہ چراغ دی محمد پارسا کے واسطے مطلع انوار وحدت پیر سید بلکمال یعنی حضرت برق شاہ بارزا کے واسطے سالک راہ طریقت واقف اسرار حق
و بے نوا کے واسطے التجا مسکین کی میرے خدایا کر قبول عارفان سلسلہ نو شاہیہ کے واسطے وقت ذکر اولیاء ہوتا ہے رحمت کا نزول یا الہی ہو میرا یہ ذکر نو شاہی قبول پڑھیے لا کلمے دراز
و سلام پڑھا جائے گا، لیکن جب آپ حضرات کو کہا جائے گا اس وقت آپ نے کھڑے ہونا ہے. ابھی بیٹھے بلند آواز کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کی منبر بدل جسل تقدیرا، میرا میرا کر دی رو تیریاں اے بدل جسل تقدیرا. ولیاں چنرا لائے اے دادا جدا مولا علی، نانا کملی والا دادا جدا کملی والا از تو پھیلے غوث اعظم، از تو پھیلے غوث
سامع عزیز وقار، ابھی آخری لمحات ہیں، اب دعا ہوگی. کچھ چند ساتھیوں نے کچھ اوراد و وظائف پاک میرے کیے ہیں. 22 مرتبہ قرآن پاک پڑھا گیا ہے. کلمہ شریف 5000، آیت کریمہ 55,000 مرتبہ، درود اکبری 32,000 مرتبہ، درود تاج شریف 34، درود شریف 5 لاکھ مرتبہ، درود شریف غوثیہ 72,000، کلمہ شریف 72,000، درود شریف 1000، سورہ یاسین شریف 21 مرتبہ، درود شریف مزید 15,000، سورہ یاسین شریف 25 مرتبہ، سورہ مزمل جو ہے 10 مرتبہ، سورہ یاسین 20 مرتبہ، سورہ کوثر 5 مرتبہ، درود شریف 30 مرتبہ، کلمہ شریف 5000، درود شریف 5000. اس کے علاوہ اور دیگر ساتھیوں نے اوراد و وظائف پڑھ کر میرے کیے ہیں. میں حضرت علامہ مفتی انصر قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور ان کی منت کرتا ہوں کہ وہ تمام جن ساتھیوں کی نیک و جائز مقاصد ہیں، جن مقاصد حسنہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں. بالخصوص ہمارے ساتھی ہیں جناب مصطفیٰ برادران، ان کے لیے، ان کے کاروبار کی ترقی کے لیے اور ان کے والد صاحب کی سالسواب کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھی ہیں پریسٹن سے الحاج خلیفہ یاسین قریشی صاحب مرحوم. بہت سے ساتھیوں نے جو تشریف نہیں لا سکے انہوں نے ٹیلی فون پر مجھے دعا کے لیے فرمایا تھا، جن میں حاجی بوستان سب نیوٹن والے اور چند ساتھی جو ہیں انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا. کچھ میرے ہیں انہوں نے بھی فون کیا تھا. کچھ ساتھی بیمار ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے دعا کے لیے عرض کی گئی ہے. تمام ساتھی جو حاضر ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے. جو حاضر نہیں آئے اور انہوں نے عرس کی تقریب میں کسی طرح حصہ لیا ہے، ان سب کے لیے دعا کرنا ہے. بالخصوص ہمارے صاحبزادے جو 5-6 سال پہلے فوت ہوئے ان کے لیے بھی اشارے ثواب کرنا ہے. اور ہمارے گھر والوں نے 100 پاؤنڈ نئی مسجد کے لیے پیش کیا ہے اور انہیں بھی اشارے ثواب میں شامل کرنا ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الہی آج کی عرس مبارک کی اس پروقار تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جو کلام میں نے پڑھا ہے، جو میرے ملک کیا گیا ہے، جو انواع و اقسام کے کھانے پیش ہوئے ہیں، جو نذرانے علماء فقراء صوفیاء کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، جو مساجد کی خدمت کی گئی ہے، جو ذکر و اذکار ہوا ہے، ہدیہ درود و سلام ہوا ہے، الہی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کلام کے پڑھنے اور محفل میں بیٹھنے میں ہم سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں ان کی معافی عطا فرما. اس کا ثواب ہمارے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت و بخشش کے مطابق عطا فرما. اس کا جو ثواب تیری رحمت کاملہ سے ہمیں حاصل ہو، سب سے پہلے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بطور ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. خاص طور پر اس کا ثواب خانوادہ اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص ابھی محرم شریف کے ایام گزرے ہیں. نواسہ رسول، جگر گوشہ بطون، شہزادہ گلگو کبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہی خاص طور پر اس کا ثواب سید النسیات، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، قبول فرما. طریقت کے تمام سلاسل، ان کے بانیان، ان کے مشائخ، ان کے خلفاء، ان کے مریدین و متوسلین، خاص طور پر سلسلہ عالیہ نشاہیہ قادریہ کے امام مجدد برحق، مجدد اعظم و مجدد اکبر حضرت سلطان العارفین، حضرت سراج السالکین، برہان الواصلین، حضرت حاجی نوشگن بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہی آپ کے سلسلہ عالیہ میں آپ کے مشائخ، آپ کے خلفاء، آپ کے والدین کریمین، آپ کی اولاد امجاد، بالخصوص
परवुर्दा आगोश विलायत, आफ्ताब तरीक़त, महताब शरीयत और मादरजाद वली कामिल हज़रत साहबजादा सैयद मुईन हुसनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। इलाही साहबजादा साहब की कब्र पे अपनी करोड़हा रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। इलाही वो जवान साल हुजूर पीर साहब के लख्त जिगर जो चंद साल पहले इंतकाल फरमा गए, उनका जो गम हजरत को लगा है, इसके बदले में हुजूर के दर्जात में बुलंदी अता फरमा। इलाही अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इस मुबारक माह मुकद्दस में सफरुल मुजफ्फर का ये महीना है और सरजमीन बर सगीर पाक व हिंद में अक्सर औलिया कामिलीन के आरास होते हैं, बिलखुसूस हजरत दातागंज बख्श अली हुजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बहाउल हक ज़िक्रिया मुल्तानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, जितनी हस्तियां हैं सबके लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस हजरत पीर साहब के लख्त जिगर जिनका भी तस्करा हुआ, इलाही उनके मज़ार पुरअनवार पर करोड़ रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। इलाही उनके मज़ार को मर्ज खलाइक बना, उनके दरबार दुर्रबार गोहरबार पे आने वालों की तमाम नेक दिली तमन्नाएं पूरी फरमा। इलाही हजरत पीर साहब की जो औलाद अल्लाह तबारक व तआला तूने आपको अता फरमाई है, उनको हजरत पीर साहब की उमंगों का तर्जमान बना। इलाही हजरत पीर साहब की ख्वाहिशों और तमन्नाओं के मुताबिक उनको तालीम और तरबियत हासिल करने और हजरत पीर साहब और आपके खानदान की नेक नामी का सबब बनने की तौफीक अता फरमा। इलाही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आपके दोनों शहजादों को इलाही उम्र खिजरी अता फरमा, हजरत पीर साहब के सिलसिले को संभालने वाला फरमा दे। इलाही हजरत पीर साहब को बजाते खुद उम्र खिजरी अता फरमा, आपका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत फरमा। हजरत पीर साहब को सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता फरमा। इलाही जिन लोगों ने आपको खुसूसी तौर पर दुआ के लिए गुजारिश की है, इलाही उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। हम में जो बीमार हैं उनको शफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा। इलाही जिनको तूने रोजगार अता किया है उनको उस रिज़्क़ के अंदर बरकतें भी अता फरमा। हमारी माओ बहनों बेटियों को शर्म हया इज्जत व नामूस पर्दे की तौफीक पारसाई की हिफाजत से माला माल फरमा। इलाही इस दियार में रहते हुए खास तौर पर हर मुसलमान को सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक सच्चा मुसलमान बन जाने की तौफीक अता फरमा। हजरत पीर साहब की मुसलसल सही से और कोशिश व काविश से जो सिलसिला आलिया नुशाहिया का फैज चार दांगे आलम में फैला है, इलाही इसको कयामत तक इसी तरह जारी व सारी फरमा, बल्कि आने वाले हर वक्त के अंदर इसके अंदर रोज अफजू तरक्की अता फरमा। इलाही जितने साथियों ने हजरत पीर साहब की खिदमत में दुआ के लिए गुजारिश की है, खास तौर पर आपके खास खादिम मोहतरमुल मकाम जनाब भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जनाब गुलाम जिलानी साहब, जनाब हसन साहब, अभी हाजी बोस्तान साहब का तज़किरा हुआ, जितने हजरात हैं इलाही जो हाजिर हुए हैं, जो हाजिर होने की तमन्ना रखते हैं लेकिन आ नहीं सके, किसी तरीके से भी उन्होंने इस पुरस मुबारक की तकरीब में शिरकत की है, इलाही सबकी नेक दिली दुआओं को कबूल फरमा। खास तौर पर हमारी माई साहबा मोहतरमुल मकाम हुजूर पीर साहब की ज़ौजा मोहतरमा, आपको सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता फरमा। किबला अम्मी जान को उम्र खिजरी अता फरमा। उन्होंने पीर साहब के साथ जिस तरह जो है वो खिदमत की है, इलाही इसके बदले में उनके दर्जात आलिया में बुलंदी अता फरमा। इलाही वो एक वली कामिला हैं, इलाही उनके फयूज़ व बरक़ात को क़यामत तक जारी व सारी फरमा। इलाही जितने हजरात आए हैं जिनकी झोलियां फैली हैं, इलाही कोई एक भी ऐसा न रहे जिसकी खुद झोली खाली रह जाए। हमारा हश्र क़यामत के दिन हुजूर नौशगंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम लेवाओं में फरमा दे। हजरत के जितने खुलफा यहाँ मौजूद हैं, जितने मुरीदीन यहाँ मौजूद हैं, जो उलमा हैं, मशाइख हैं, सना खान हैं, कुर्रा हैं, इलाही सब के दर्जात में बुलंदी अता फरमा। इन सब की दर्जात की बुलंदी के सदके से हम सब आने वालों के गुनाह माफ फरमा। इलाही हमारी इस टूटी फूटी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमा। जिंदा रहे तो शान से, मरे तो ईमान से, मरते वक्त हमारी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व रिकाब उम्महातिना व रिकाब इख्वानिना मिनन नार या ज़ल जूद वल करम वल मन वल अताए
वल इहसान वल फضل العظیم वसल्लल्लाहु अला हबीबिही। खास तौर पर मोहतरमुल मकाम जनाब अलहाज खलीफा मोहम्मद यूनुस वैसी साहब तशरीफ फरमा है और बीमार हैं, इलाही उनको से तंदुरुस्ती सलामती अता फरमा। जो हजरात हजरत पीर साहब की मैयत में हुजूर गौसे आजम के दरबार दुर्बार कोहरबार का सफर कर रहे हैं, इलाही सब के सफर को कामयाब व कामरान फरमा दे। उनके सफर का फैज जो है वो तमाम नशाहियों को अता फरमा। इलाही हमारी दुआ कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बरहमतिक या सब हज़रात तशरीफ रखे। पीर साहब ने फरमाया सब हज़रात बैठे रहें और आप हज़रात तक फर्दन जो है वो तबर्रुक शरीफ पहुँच जाएगा। आप अपनी जगह बैठे रहें, फिर उसके बाद जो है तबर्रुक लेकर थोड़ा थोड़ा जो है फिर आप जा सकते हैं।